Fernandez, ang evening gown ug swimsuit performance ni Nikki Dimora, ang Brazilian-Filipina beauty queen ug representante sa Pilipinas sa preliminary competition sa Miss Grand International karong tuiga. Gisuot sa maong beauty queen ang pink gown nga gimugna ni Rian Fernandez kung asa gi-feature niya ang lain-laing shade sa pink nga adunay nagasidlak-sidlak ka mga glitters og sheer over skirt. Sa swimsuit competition, nang ibabaw usab ang kaanyag ni Nikki kung asa pagawas ni ini ang mga pageant fans sa maong naghiyawan og nagpalakpakan. Plus factor usab ang iyang suot nga ariyos nga pareho niyang gisuot sa iyang evening gown segment kung asa agaw pansin ang iyang beauty sa entablado hilabi na ang iyahang signature curly hair. Kay nung duman nga ang maong representante sa Pilipinas usa na kasikat nga international model og naggikan sa Cagayan de Oro City. Ana alamang sa first runner-up ang pinaka-highest placement sa Pilipinas sa nasampit nga pageant kay girepresentahan ni Samantha Bernardo. Ang Miss Grand International o sa Thailand-based international pageant nga nagsugod kaniadto pang tuig 2013. Apan karon, handom sa Pilipinas nga karong tuiga, makuha na ang kauna-unahang corona sa Miss Grand International. Pagaywaton sa Oktubre 25, ang Grand Coronation sa Miss Grand International sa Nasod, Vietnam. Kini si Bombo J. Facal para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo